Hello everyone, welcome back to my channel. This is Learning English from News, episode 6. Today we're going to read the news about indigenous people in Indonesia struggle for equal. Hari ini kita akan membaca berita tentang masyarakat adat di Indonesia memperjuangkan kesetaraan. Nah, bagi teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe dan like videonya. Are you ready? Apa kamu siap? Nah, di video kali ini kita akan belajar membaca berita. Yang pertama, saya akan bacakan beritanya secara perlahan-lahan. Yang kedua, dengan lebih cepat. Setelah itu, saya akan memberikan terjemahannya. Indigenous people in Indonesia struggle for equal. Indigenous peoples are often being associated with dirty, primitive, underdeveloped, alien to forest and culture. The stigma resulted in them being underrepresented, either economically, socially, politically, and culturally. In addition, these communities suffered oppression from the government's economic-driven investment, evicting them from their customary lands to make way for large-scale forestry, mining, and plantations. Sandra Moniaga, a commissioner for assessment and research at the National Commission of Human Rights, said that indigenous peoples have a unique contribution to Indonesia's struggle for independence. They preserve Indonesia's local cultures, protecting our identity as a nation known with hundreds of tribes and cultures, she said. So, they hope that the cultures and values of indigenous peoples will be fully recognized, protected, and promoted by the Indonesian state and by the international community. Now, let's try faster. Sekarang, kita coba lebih cepat. Indigenous people in Indonesia struggle for equal. Indigenous peoples are often being associated with dirty, primitive, underdeveloped, alien to forest and culture. The stigma results in them being underrepresented, either economically, socially, politically, and culturally. In addition, these communities suffered oppression from the government's economic-driven investment, evicting them from their customary lands to make way for large-scale forestry, mining, and plantations. Sandra Moniaga, Commissioner for Assessment and Research at the National Commission of Human Rights, said that the indigenous peoples have a unique contribution to Indonesia's struggle for independence. They preserve Indonesia's local cultures, protecting our identity as a nation known with hundreds of tribes and cultures, she said. So they hope that the cultures and values of indigenous peoples will be fully recognized, protected, and promoted by the Indonesian state and by the international community. Nah, sekarang kita belajar untuk memahami terjemahannya ya. Indigenous people artinya masyarakat pribumi atau masyarakat adat. In Indonesia artinya di Indonesia. Struggle for equal, struggle artinya memperjuangkan, for equal untuk kesetaraan. Jadi artinya masyarakat adat di Indonesia memperjuangkan kesetaraan. Ya, bisa disingkat seperti itu agar tidak kaku. Indigenous peoples are artinya masyarakat pribumi atau adat. Nah, peoples di sini ada tambahan s-nya yang berarti menunjukkan bentuk jamak dari people. Ya, jadi masyarakat adat. Are di sini merupakan kata kerja bantu. Jadi tidak perlu diterjemahkan often atau kalian juga bisa bilangnya often, tapi oleh native speaker biasanya sering dibacanya often. Oke? Artinya sering. Being associated with artinya diasosiasikan dengan.
Jadi masyarakat adat sering diasosiasikan dengan dirty, artinya kotor, primitive, artinya primitif, ya. Primitif itu masih jadul gitu kan. Underdeveloped, kurang berkembang atau belum berkembang. Alien, alien di sini artinya aneh, karena kalau misalnya makhluk alien gitu kan aneh ya. Jadi alien di sini diterjemahkan sebagai kata aneh. To forest encroacher, artinya forest itu hutan, ya, encroacher artinya pengganggu. Jadi to forest encroacher, sampai ke pengganggu hutan. Jadi kotor, primitif, belum berkembang, aneh, sampai pengganggu hutan. The stigma, stigma atau stigma itu artinya cap buruk ya. Resulted in them, menyebabkan mereka being underrepresented, kurang terwakili, either economically, baik itu secara ekonomi, socially, secara sosial, politically and culturally, secara politik dan budaya. In addition, selain itu, these communities, these merupakan bentuk jamak dari kata this, ya. Jadi artinya komunitas ini atau masyarakat ini suffered oppression. Suffered itu artinya bisa artinya menderita ya. Atau di sini juga kalian bisa terjemahkan sebagai mengalami oppression, penindasan. Selanjutnya, from the government's economic-driven investment. Dari investasi yang didorong ekonomi pemerintah. Ya, government itu pemerintah, economic, economy, driven, didorong, investment, investasi. Evicting them, artinya mengusir mereka from their customary lands, dari tanah adat mereka, to make way, untuk memberi jalan. Jadi make di sini artinya tidak harus selalu membuat ya. To make way artinya untuk memberi jalan. For large scale forestry artinya untuk penghutanan skala besar. Mining artinya tambang. And plantations dan perkebunan. Sandra Moniaga itu nama orang ya. Jadi ya tetap terjemahannya. A commissioner for assessment. Komisaris pengkajian and research dan riset atau penelitian. At the National Commission of Human Rights. Ini artinya di Komnas HAM. Komnas, Komisi Nasional HAM, Hak Asasi Manusia. Said that, berkata bahwa indigenous peoples, masyarakat adat, have a unique contribution, mempunyai atau memiliki kontribusi khusus to Indonesia's struggle for independence, untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, independence artinya kemerdekaan, struggle artinya perjuangan. Jadi struggle itu artinya bisa berupa kata kerja, memperjuangkan, bisa juga dia memiliki arti sebagai noun atau kata benda, artinya perjuangan. Tergantung konteks kalimatnya. Selanjutnya, they preserve. Artinya, mereka melestarikan.
Indonesia's local cultures. Budaya lokal Indonesia. Protecting, artinya melindungi. Our identity, identitas kita. As a nation, sebagai bangsa. Known, yang dikenal. With hundreds of tribes and cultures, dengan ratusan suku dan budaya. Tribes artinya suku, cultures artinya budaya. Oke? She said, ujarnya atau katanya, kata dia. Menurut, kembali lagi she di sini ke Sandra Moniaga. So, they hope. Jadi, mereka berharap that the cultures and values of indigenous peoples, bahwa budaya dan nilai-nilai masyarakat adat will be fully recognized, akan sepenuhnya diakui, recognized, diakui, protected, dilindungi, and promoted, dan dipromosikan by the Indonesian state, oleh negara Indonesia, and by the international community, dan oleh komunitas internasional. Nah, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan juga komen, ya, komen yang positif, ataupun kalian juga bisa memberikan kritik dan sarannya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk dukung channel ini, subscribe, dan juga share dengan teman-teman kalian agar channel ini semakin dikenal banyak orang, dikenal oleh para pelajar bahasa Inggris. Thank you for watching and see you in the next video.